तो प्रभुंकर लोक माने आसु आम माने प्रभुंकर निर्देश को आम माने स्वागत करिबा प्रभुंकर निर्देश को आम माने वेलकम करिबा प्रभुंकर आदेश को आम माने अनुमति देबा आम मान जीवन रे जेतेबेले तांकर निर्देश को आम माने तांकर निर्देश जेतेबेले निज जीवन रे आम माने एलाउ करिता अनुमति देहिताओ वास्तव रे आम मानकर जीवन रे अनेक प्रकार माने पॉजिटिव विषय ताहा माने पाई परिबा तो आज मु आपण मानको सम्मुखरे चारि गोटी विषय आपण मानको सम्मुखरे रखिया पई मु चाहिबी ए जोसेफ केहू केहू जागा रे से निर्देशित हेले एवं प्रभुଙ୍କ इच्छारे प्रभुଙ୍କ योजना अनुसार प्रभुଙ୍କ इच्छा अनुसार केहू केहू जागा रे से निर्देशित हेले एवं सही निर्देशित स्थान रे केमिति से प्रभुଙ୍କ द्वारा से आशीर्वाद पाहिले सही विषय आज हम माने देखिबा बेड़े बेड़े हम माने विभिन्न जगह रे जते बेड़ा हम निर्देशित हुइताओ तले बिगड़ बिगड़ मने बान अनुरुम डेलते तनावर डेलते उड़ाया नंग पेदे लेंड मुसल डाइम लंगतेन पेदे हम माने अनेक कंप्लेन अभियोग आनीताओ परमेश्वर को निकट रे प्रभु मो जीवन रे ए प्रकार काहे की हैला प्रभु मो जीवन रे काहे की ए प्रकार तमे कलम कारण ओनार ये पसतन मनरान ए प्रकार हम माने भाबिताओ एवं ए प्रकार भाबी के माने परमेश्वर को उपस्थिति राशि के माने अभियोग करिताओ तुमर ईश्वर लोक माने प्रथम जो स्थान रे प्रभु आमर जोसेफ परिचालित हेले से स्थान होउची बा से परिवेश होउची डायरेक्टेड इन प्रिविलेज डायरेक्टेड इन प्रिविलेज से प्रिविलेज को कौन बोली कहा जाए ओडिया रे सुजोग से सुजोग रे से सुजोग आड़कू से कौन हेले से परिचालित हेले बस से सुजोग रे से निर्देशित हेले बस सुजोग आड़कू से निर्देशित हेले जोसेफ वाज अ मैन ऑफ प्रिविलेज Joseph was a man of privilege. Joseph was a man of chance. Joseph was a man of opportunity. Joseph होउचंती से जने को सुजुग व्यक्ति मु कहिबी जोसेफ होउची गुटे सुजुग व्यक्ति जदि देखिबे आपण माने था लाइफ रे अनेक सुजुग आसेला ता लाइफ रे से सुजुग रे बास कले से सुजुग रे चाली रे एवं से सुजुग परिवेश से बास कले he was covered by the opportunity atmosphere that was the life of Joseph से सुजुग रे बास कले जदि आपण माने जदि देखिबे the book of Genesis chapter 37 verse 4 book of Genesis chapter 37 chapter 37 verse 4 रे जदि आपण माने देखिबे सेठी आपण माने पाही पारिबे जे जाकुब से आपणार पुत्र खुद आडांगरावन जी सरिंग kan Joseph setengah dong itin artem ye meten era gode sujugo nuwa ki it is a privilege chance sujugo अनेक लोक मान कहती जेतु से छोट तिला बुली की तार बाबा प्रेम कला हाँ सेरा भी सत्य किंतु जदि देखिबा था लाइफ रे 37 chapter 37 verse 4 रे जदि देखिबा जाकुब से कौन करूचंती ना स्वतंत्र भाबरे तार पुओ पाई कौन करूचंती गुटिए ड्रेस से कौन करूचंती नाना वर्ण वस्त्र से तैयारी करके से प्रेजेंट करूची ता पुओ को से वस्त्र कौन सूचाए प्रेस्टिज को सूचाए ऑनर को सूचाए तार अर्थ तांको पितांको तारु तार बापांको तारु से कौन कौन पाहिले ना सम्मानित तो से पाहिले एरा कौन सुजुग नुह कि
केवल सेतिक नुह जोसेफ गोटे हेमितिका व्यक्ति थिला जे से तांको भाई मानक सहित जेतेबेले से थिले बा तांको परिवार जेतेबेले तांको परिवार सहित तार परिवार सहित जेतेबेले से थिले he was able to he was able to share the dreams genumte ji tanal ma gerinji abirna jawab ling binasen ain royongan yang eten adite satangte जेतेबेले से krojosun ba yiretin krojosun banjarang de seti opportunity paila se sujuk paila केवल सेतिक नुह जेतेबेले से राजा को सम्मुखर जेतेबेले से टिया हेले सेठी से कौन हेले ना से सुजुग पाहिले से जोटी भी रहिले से सुजुग व्यक्ति भावर से जीवन यापन से खाटुतिले तार लाइफ होउची कौन लाइफ ऑफ he was a man of chance he was a man of opportunity he was a man of privilege मोर ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଜି କି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆମମାନେ ବାସ କରୁ ସମାଜରେ are we working for the privilege sorry are we living in privileged atmosphere ଆମମାନେ ସୁଯୋଗ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ କି विशेष कर जे माने एटी प्रभु को सेवा कार्य जे माने प्रभु को सेवा कार्य रे अछंती जदि प्रभु को परिचालना जदि रही अछि आपण मानको जीवन रे बा मो जीवन रे ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी ता सुजोगटा आपे आपे ओपन अप हेबो आपण मानकर क्वालिफिकेशंस आपण मानकर कोनोसी डिग्री किछि करि परिबो नाही our degree will not open the opportunity जदि परमेश्वरंकर जदि परिचालना जदि रही अछि परमेश्वरंकर जदि निर्देश रही अछि आम मानको जीवन रे निश्चित opportunity पर opportunity सुजुग पर सुजुग सुजुग पर सुजुग आम मानको सम्मुख रे ऑटोमेटिक प्रकाशित हेबो जेतु सदा प्रभु जोसेफଙ୍କ सहित से थिले एवं परमेश्वर ता जीवन अनेक सुजोग आनिले कहीं आनिले जेहेतु परमेश्वर परिचालना ता जीवन थिला जदि आज भी जदि आम माने परमेश्वर सहित जदि परिचालित होउछु जदि परमेश्वर जदि आम मानकु निर्देश करूची निर्देश दिए एवं तांको निर्देश अनुसार जदि आम माने चालित हो तो निश्चित we will be living in the opportunity अल्लेन इतिले हम सुजोग रे बास करूबा केवल आम सुजोग पर सुजोग आम माने पाई पारिबा प्रभु को वाक्य प्रचार करिबारे प्रभु को वाक्य शिक्षा देबारे एवं प्रभु को वाक्य अन्य लोक मान निकट रे शेयर करिबा पाई सुजोग रहिबो and then we will be able to receive the opportunity and the privilege for what privilege for preaching, privilege for teaching, privilege for interpreting the dreams, privilege for sharing the prophetical words. भविष्यत वाक्य कहवा पाई मध्य आम सुजोग पाइब तो ए प्रकार जोसेफ ता जीवन थिला तो से सुजोग रे परिचालित हेले से सुजोग रे बा सुजोग आड़कु से निर्देशित हेले बा से निर्देशित पाहिले सो फर्स्ट वन व्हाट डिड आई से डायरेक्टेड इन प्रिविलेज ओके सेकंड पॉइंट को जवा माने सेकंड पॉइंट होउची डायरेक्टेड इन फिट PIT फिट ओके प्रथम होउची प्रिविलेज रे सुजोग एंड द्वितीय हेला गर्थ भितरे से गर्थ भितरे कौन हेले ना परिचालित हेले एवं से निर्देशित हेले गर्थ भितरे गर्थ
Gorto pra konti pa lungaran. Oleh pelur pergamte pelur ringan de Joseph apani piran dele. Era ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ କହିବି ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଯୋସେଫ ସେ ସୁଯୋଗରେ ବାସ କଲେ ସୁଯୋଗରେ ସେ ରହିଲେ ସୁଯୋଗ ସେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ସେ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯେମାନେ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ People who are living in the privilege don't think that they are living comfortable life. They are also surrounded by demonic spirit. They are also surrounded by satanic spirit. तो जोसेफ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଏତେ ହିଂସା କଲେ ତାର ଭାଇ ପ୍ରତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 37 verse 24 to 25 ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାଇକୁ କଣ କଲେ ନା ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଲେ ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ତହିଁରେ ଜଳ ନଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲେ যাব ମତେ ବୁଝିନା ଯୋସେଫ ଆଦମାନ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଗର୍ତ୍ତ କଣ ଦର୍ଶାଏ ଚୁଡ଼ି ଗର୍ତ୍ତ ବିଶେଷ କରିକି ଟେରର and then suffering যন্ত্রণা মৃত্যু অন্ধকার এসবু দর্শায় গর্ত কোন কোন দর্শায় বলি ମୁଁ କହିଲି ভয়ঙ্কর গুটি আটমসফিয়ার কু সূচায় and then যন্ত্রণা কু সূচায় এবং মৃত্যু কু সূচায় এবং অন্ধকার কু সূচায় এবং ସେହି ଜାଗାରେ ଯୋସେଫ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିପାରେ ଯୋସେଫ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ Oder yang maning galametin je kanati kitungan dongnya kani lungar ban ore kone palur dengan urung itu gam yang galametin যদি আপন মানে যদি পঠন করিবে আদি পুস্তক তার 50-20 যদি আপন মানে পঠন করিবে সেটি আপন মানে ভাল বিষয় পাই পারিবে যে বিষয় কি যোসেফ নিজর ভাই মানকু সে কହୁଛନ୍ତି কোন কହୁଛନ୍ତି जोसेफ निजर भाई मान को से कौन कहउछंती से मिस्र देश जते बेले से माने एकाटी हेले निजर भाई मान को सहित जते बेले से एकाटी हेले सही समय रे जोसेफ से कौन कहउछंती निज भाई मान को एटा लेखा जाई अछि से 50-20 रे तुंबे माने मो विरुद्ध रे मंद कल्पना करितिलो करितिलो प्रमाण मात्र परमेश्वर ता मंगळर कल्पना कले गेलु लाई ନିଜର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କଲ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କଳ୍ପନା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା and then ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଆମଙ୍କ ଜୀବନ God is doing good things for us maybe our neighbors our people they are doing bad things for us तो एठी जोसेफ जानुचंती परमेश्वरଙ୍କର ପରିଚାଳନା परमेश्वरଙ୍କର निर्देश से जानिचंती जे it was the guidance of God it is the direction of God प्रभुଙ୍କର लोक माने आज की आम माने परमेश्वर द्वारा परिचालित होउछु आज की आम माने प्रभु को द्वारा आम माने निर्देश प्राप्त होउछु जदि परमेश्वर को द्वारा निर्देश प्राप्त होउछु डचिंग कलकल जनंगरे डचिंग गेगे जनंगरे साइड रतिते बिंद परमेश्वर को द्वारा जदि निर्देश प्राप्त हो एही ना हो बोगा कितुम बदले तना और डेला एंडन
botongor bedung lain jadi beri koratin be botongor itu jaga amne seden itin pong itin gam tebe কিন্তু ଜୋସେଫ ସେ ଜାଣିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେଣୁକରି ସେ ନିଜେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କଲ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମଙ୍ଗଳ କଳ୍ପନା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ let us understand that what God is thinking for us. God is planning for us something good. Maybe our neighbors, maybe our enemies, they plan something differently, but God is not going to make success that one which is planned by our enemies. So ତେଣୁକରି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କହିଲି he was directed in privilege second ହେଉଛି directed in fit and then third ହେଉଛି directed in prison ସେ କାରାଗାରରେ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାରାଗାରରେ ସେ କାରାଗାର ଆଡକୁ ସେ କଣ ହେଲେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା 37 ଯଦି ଦେଖିବା ତାର 27-28 ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେମାନେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଆଉଥରେ ନିଜର ଭାଇକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇକି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପରେ ଯୋଧା ସେ रियलाइज करे जे करा तो बाले ना जे लगे तो बे परलेन ओ बालेन तासन ना जाबा तमन तब लोग आते आते kan midi nay raman raja man bagamle itin midi nay asiling ji tim de sarkanai ji panglaji misor desan panglaji to misor desan angan te panglaji jete bede se misor desaku joseph jete bede se niya gala jete bede se misor desaku se gole kon hela na se Potiphar kiye dile se jone officer tila officer se raja manako ସହିତ ସେ କାମ କଲେ ଅଫିସର ଥିଲା ହେଲେ anin asunglingan aboy itin guantan brinluetin bindo tar kamo dekiki tar karjo dekiki itin suungan adnemat anin apmetin ସବୁ ଘର ସେ ମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ଏବଂ ମାନେ ସବୁ କେୟାରଫୁଲି ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ବଦିନ ନେଇଥିଲେ ସେ Potiphar ଆଣିଲ ଜୋସେଫ ଆଡong ଚାନ୍ସ ମାରବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ସେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ସୁଯୋଗରେ ସେ ବାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ସେ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ସୁଯୋଗରେ ବାସ କରିଥାଉ ସୁଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୋସେଫ ସେ ସୁଯୋଗରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ that is something different that is something different you are a man of privilege you are a man of opportunity but still then he did not allow any evil things to happen in his life though he was a man of privilege he did not let happen something negatively or he did not let any negative things to take privilege against him that was something different that was something unique the life of Joseph ଏସବୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଏସବୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହେଲେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ that's the reason everything become possible ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି କି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଜୋସେଫ ସେ ପଟିଫର ୱାଇଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ
फॉल्स एलिगेशन से एक्सपीरियंस पाहिले जो फॉल्स एलिगेशन से 44 वाइबन को तारु से पाहिले मु कहिबी आज इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे जदि सेटा कहिबा रेप केस गुटे व्यक्ति जदि रेप केस रे जदि ताकू एलिगेशन लगा जाए केते प्रोसीजर रही अछि ता पाही कोर्ट दरकार लॉयर दरकार व्हाई देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस अब एक थियोलॉजी मर गति कहि गुटे गुटे झियो सहित से प्रेम रे पड़ी गले एंड देन आ गुटे झियो को भी से बल पाहिले एंड से बाबू दिला कि गुटे झियो को छाड़ीबा आ गुटे धरिबी माने आ गुटे अलगा झियो जोरा कि सेकंड आसिला ता लाइफ रे हम रखी बोली से भाबिला एंड देन से पास्ट जागु से बल पाइले से कहले मु तुमको केस करिबे ओके आई इदिन से बाबू दिला कि नो नो इट इज जस्ट नॉर्मल किंतु परिशेष से जेते बेले से फॉल्स माने रेप केस ता विरुद्ध रे से कले से जेल भीतर से गले किति ता पर किछि समय पर से बाहरिले why I gave this illustration karena harap sih berita senggat lam lebih gam nende dan desaling den ore kani beri orar dengan itin takesu itin ti जो प्रोसीजर रही थी रेप केस पाई वे तो नॉर्मल ही पारे कि नॉर्मल ही न पारे किंतु जोसेफ केस रे मु कहिबी इटा नॉर्मल केस बोली मु कहिबी नाही इट इज नॉट नॉर्मल केस इतिना सन 44 से जने ऑफिसर थिले राजा को सहित से मध्य से पास कले तार अर्थ एंगालेन बीजेपी जबर पे कत कनेक्शन को लाइन बमर जदी कत सरी केसु लाइन जदन एते सहज की बाहरिया पाई दिस इज नॉट easy to come out from the prison sir it is very hard to come out from the prison sir so Joseph he lived in that such a situation sir किंतु से बाहरिले पिंजाइन डुंगनाइति इतिनासन जेतु परमेश्वर ताहांको सहित सेतिने मोर ईश्वरंक लोक माने ए प्रिजन कोन दर्शाए है प्रिजन इट implies darkness the prison it implies hopelessness the prison what does it implies loneliness अंधकार आशाहीन एंड ता सहित एका हेबा ए सब विषय दर्शाए से प्रकार परिस्थिति रे किए दिले जोसेफ किंतु जोसेफ से स्थान से बाहरिले काहे कि से बाहरी पारिले जेहेतु परमेश्वर को डायरेक्शन दिला गेट डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ गॉड जेते बेले आपण माने परमेश्वर निर्देश रे निर्देशित होउचंती कोनोसी सिचुएशन कोनोसी विषय आपण मानकु अटकाई रखिबो नाही nothing it will be blocked you can't be stopped you can't be blocked with any situation any problem there will be no conditions will exist surrounding you or in front of you if there is a direction यदि परमेश्वरंकर निर्देश यदि रही अछि परमेश्वरंकर योजना यदि रही अछि आपण मानको सम्मुख करे so no matter what that is nothing is going to happen nothing is going to happen oh amen then जेतेबेले when he was in prison it was like suffering या गुटे जंत्रणा थिला ता पाई प्रभुंकर लोक माने जदि आपण माने जंत्रणा देई जाउछंती जेतेबेले आपण माने कष्ट देई जाउछंती आपण माने भाबंतु नाही जे एटा हला मोर जीवन रो शेष गुटी के आपण माने भाबंतु नाही don't think that my life was ended मनरिंग नायन ऑफिसरों की आगासा गमले ऑगन दीबिनते भाबंतु नाही जे मोर इतिहास सरी गला नाही सेमिति नुह आपण माने भाबंतु नाही एमिति नकारात्मक परिवेश आपण मान को मन रे रखिबा उचित नुह जे कना कुटबन ताकु ले गमले ऑगन दीबिनते एंगाले आयुबन जेते बेले से जने धार्मिक व्यक्ति थिले से सब प्रभु को से सेवा कले बॉडी निदेन देले सब पजनाते इदिन सने एडन देले बिंदो
तार जीवन शेष है कि तार इतिहास शेष है कि नहीं बरं যন্ত্রণা আমମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଯିବା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉଥରେ ଆମର ଇତିହାସ ନୂଆ ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେବ ତେଣୁକରି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହଁ ବରଂ ତା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ so let us know get direction from God angate kituan batale angate ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେମିତି ଯେପରି ଯୋସେଫ ତାର ଜୀବନ କୋଉଠି ସେ ଗର୍ଥରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ସେ ପ୍ରିଜନ ରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ତାର ଇତିହାସ ଆଉଥରେ କଣ it has been extended तर next होची is anything been directed in privilege directed in feet directed in prison the last one directed in palace prasadare prasad probably कहते राजा प्रसाद ओके राजा प्रसाद palace से palace रे कौन हेले ना से परिचालित हेले बा से निर्देश पाहिले he was directed in palace केमिति से palace रे से palace आड़कु से गले हम माने जानी अछु जे जोसेफ जेते बेडे से कारागार रे तिला सेही समय रे तीती जनंगे बागु बंडीले आपांगले जामरे करबांगे बुतिन जोसेफ जणे तिला कोन आबो बोमन रे डेली कप वियरर आउ जणे तिला बेकर ओडिया बात गाना दिते तेने आदि पुस्तक तारो 40 अध्याय 1 रे जदी देखिबे आपण माने सेठी पाई पारिबे जणे पान पात्र बाहक आउ जणे सुपकारो ए दुई जण थिले क्रानी जी कारागार लिगन और बरंडी सिंह पनांगन डेली जेतु से माने राजा को विरुद्ध रे से माने किछि विरुद्ध कार्य कले तेडु कर एमाने आई जनरे बरंडी सिंह लिगन पनांगन डेली jangan ti brondik sing dengan panangan deli kanani incidin aboy tanal ma ore gerumte itigeji dokuna gerumte agalam binasan or agallu binasan iti joka inji lumle rat ti jor gal ai gallu rat ti kita gerumte gileji inji man gallu da chin do tene joseph anin kuna gerumte berenji or kuna gerumte berenji agranga man opdekte jangan ti kuna gerumte agranga manangan te lamte Jaditin gamlen bomenra ajarina aingna menra pano patro bahako tila anin mengti abati itin panarada deti do khali pano patro bahako itin raja na asing bo ki raja na asing be yere titi seba bara lupin ason okay itin titi chance nyangte the kananin the Joseph do kan pano patro bahako सेमानकर कारागार रे कनेक्शन तिला आणि जी बागुंजी इमलम डेलीजी बिंड करानी ना पानो पात्र बाहाको आणि नांगंती रिलीज देती कन खरोज सुन सरी वन येते राजन सिंह बकई इति ते आई सेवा बार नितल में बागमिन सेवा बार नितल में मध्य रे जो कनानी बागुंजी ओके किछि कांटेक्ट नहीं ना व्हाट्सएप मैसेज ना कॉल ना कोन किछि न दिला सेमानको मध्य रे तो कोना पारोन इति गरमतिन किते डॉट कोन देखुचंती के डिस्टर्ब होची हु इज दिस ओके से राजा प्रसाद रे बा से राजा जे कि पारो से कोन देखुचंती से दर्शन देखुचंती एवं सेही दर्शन आउतरे तारो मीनिंग जानिया पाई से इच्छा प्रकाश कले दिंदो तारो दर्शनर बा सेही स्वप्नर जो अर्थ थिला के भी तार अर्थ प्रकाश कले नाही तेणु करी से पानपात्र बाहक थिति से साखी देउचंती जोसेफଙ୍କ विषय जणे से कारागार रे अचंती से केवल
ani minded itin kan genum te bir jagarang ka mopling te angat gam te Joseph adongan genuringan deti dangat te genuringan deti ajari na genum te ji agarang gam beren ji ain mopling te kitung ja abon ta ji angat ti ale kitung bakti ana bamjing de langtin angat te kitung bakti tanang orang de langtin ajari na bo ogat sare anak bag ogat kuna ogat sare lengkan ogat alen yere rati tebe engale Joseph ingat sering anin dirga raja sering dia ten dong ne alen jenang de neti goy kitungan dong le makrang binasan isum te kan aku demen abot hokal lingan de bede bede amar sora loko mane amar sora bhai mane kitam ko utin within mane gutte rati re abo mane kal jojar komai binasan inji sesta te within overnight মানে ସେମାନେ ଅନେକ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଟା ଅସମ୍ଭବ ତାହା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଜୋସେଫ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ସେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମିତି ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ nothing is going to come pass unless there is a direction of God antinasn Joseph ବଡିନାନୀ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ଥିଲା ତା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆସିଲେ ସେ କଣ ହେଲେ ନା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ପାଇଲେ ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଅଧିକାର ଦେଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ତିତିନ ଗାତେ ତିତେ ତେବେ 41-38 ଖଣ୍ଡବତ କେ ନଲେ ବେନେ ଜୋସେଫ ଯାଜକର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହା ହେଲେ ମାଇ ଗୁଡନେସ୍ ଆଜିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯଦି କହିବା ସେ ପାହାଡ କଙ୍କର ଝିଅ ସେ ବାହା ହେଲେ ସେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଯେହେତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ତା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେବା ହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚାଳନାକୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମମାନେ ନିଜର କରିବା ଏବଂ ଅନୁମତି ଦେବା ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାହାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଆମମାନେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ହେବ ତେଣୁ ଯେମିତି ଜୋସେଫ he was directed in privilege he was directed in privilege he was directed in pit he was directed in prison he was directed in palace କେତେଟା ପି ଚାରଟା ପି କି ପି privilege and then pit and then third ହଉଛି prison last ହଉଛି palace kan yagi manengban allen ఇది unji manengban ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ that you will become successful persons ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ thank you so much for coming ଆଜି actually କ୍ଲାସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଆଜି ମାନେ 6 up to 6 o'clock I was busy and then ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ସମୟ ନଥିଲା and then ଆଉ ଥରେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ and then lot of things and then finally I was unable to manage the time and then I skip class and then I have taken as message so God bless you one and all and over to us